Good evening mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, we commit to you our service tonight and may your glory be seen. Tulungan niyo po ang inyong lingkod sa aking pangangaral at sana'y maipakita ko ang inyong kalooban through the power of the Holy Spirit, through the preaching and teaching of your word. At sa gabing ito, Panginoon, kami po ay magtuturo, ako po magtuturo ng isang controversial na talata sapagkat in Job 39 verse 13, dalawang ibon po ang nabanggit, peacock and ostrich. Sa original na pagkakasulat, iisang ibon lang po ito, ostrich. But in the rendering of the King James Bible, lumabas ang salitang peacock. We have already studied, Lord, about the ostrich. And for the sake of pag-aaral and the translation of the King James Bible, nais ko rin pong i-present ang ibon called the peacock. Kung ano man po ang inyong kalooban, Ama, it's not about the bird. It is about your sovereign power, your glory, na nakikita po sa sanlilikha. Kaya whatever the original language mean, naaral naman po namin ang ostrich. And we have studied that word for word, phrase by phrase, and verse by verse. At ngayon, Ama, allow me to speak also of the rendering of the King James sa salitang peacock. At ang ibong ito, kayo rin naman po ang lumikha. Kaya show us, Lord, the intricate beauty of the intelligent design when you created the peacock. Patawad po sa aming mga kasalanan at pangunahan po ninyo ang aming pag-aaral. In Christ's wonderful name. Amen. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, ito po ay Ilocano service dahil ang Sundays at ang prayer meeting po, ang request ng mga members ay Ilocano service. At yung Friday, na kung minsan ay hindi po namin nagagawa, gawa ng mahigpit na schedule natin, sometimes we fail to have our live on Fridays. Yun po ay English at Tagalog. Especially dahil yun ay Bible exposition, where we expound one verse at a time. Kaya sa gabing ito, mag-i-Ilocano na po ako. Naibagarabi, kakapsat, good evening. Dahito'y panakausar ti Job 39:13, may salaan nga klase iti parswa, pilit, ti awag na ket ostrich. Di mo na nga in-preach ko iti ostrich. Ngam gamin iti King James, iti inusar na ket peacock. Iso nga pagdidibat siyan da, no inya iti pilit nga datoy, no peacock bawi, no ostrich. Tapno sa anak nga agkurang, inadal ko uray daytoy translation iti King James nga peacock. So nga adalan tayo, haan mo't nga jay bilin itapik, no diket dachay nang parswa kadakwada, kinchay laing tinamarswa. Kinapay nga dagitoy, ti inusar ni Apo Diyos, nga pinangsungbat kin ni Job. So nga adalan tayo, tatarabi na ito'y kakapsat. Nagkararagtay mo ten, iti kantaan tayo, we submit iti panangidalan ti Apo. My life, Lord, is yours to control. Let's sing. Also sa now. My whole heart has simply sing thee. Thou is my life, O Lord, I pray. I yield my sovereign will completely. May your commandments light my way. My life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. I seek your will never mind. Rich treasures to find.
complete life's race, well done you will say. Thy word has promised me the victory. Now all I need to do is claim your strength to soar with wings as eagles, to walk, to run, and not to faint. My life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. I seek your will never mind, which treasures to find. Give wisdom to choices I make, along every path that I take. And when I complete life's race, well done you will say. Alam nyo, di Bible siyo, kakapsat. Lukatan tayo ti Job 39, verse 13. Job 39:13. Jay umunang phrase na. Kompletuan tayo gayan. Job, sungbat ni Apo Diyos na ito'y kini Job. Job 39 verse 13. Dahil ito nakasurat ni Soti ako. Gavest thou the goodly wings unto the peacocks, or wings and feathers unto the ostrich? Iti original language na kakapsat. Ket ostrich nga pareho. Ngam iti King James Bible, insina na dajay peacock. No man ostrich lang da ito'y naadal tayon di ostrich. Ta iti ostrich kami, hanga inikkan ni Apo Diyos tilaing, dati nga bilit. Nagdakkel, nga mawan tilaing na. No agitlog iso na, ibati na, hana ikaskaso, no mabaddekan, wino kanenda. Ngam kunana ni Apo Diyos, oray tabot da ito'y nga bilit nga pinarswak. Nalaingak met nga nang parswa kanya na. Syakti mangaywan, iti daytoy pinarswak. Dajay ti inbagana kini Job. Tata adalan tayo mamet, jay rendering, jay panangusar ti King James on the word peacock. Kasta kapintas kakapsat iti peacock. Nakakita kayo ti peacock, hampay. Ay na. No apay, nga nakakitkitak ti ubingak kadag ito. No iyokrad na gamin, di jay ipos na dayta, makitam jay pintas na. Tata kakapsat, sakbay kaig tugaw. Tinakakaskas daaw dito'y nga parswa ni Apo Diyos, da jay gayam ipos na, no ingato na, agbalin nga kaslapayak wings. Jay gayam no inpangato na di jay, tamaan ti silaw, agduduma ti kulay na, depende no niya paggapuan na jay silaw. So nga day tahan nga inpintor, haan nga part iti feathers na, no dikat no matamaan ti ranyag, iruwar na jay pintas na. Niya pedagan kastoy, kuna. So ako na gavest thou goodly wings unto the peacocks. Answer ni Apo Diyos kini Job na agrikrikat. Nya meaning na, uray adu ti banag nga haan mo nga maawatan, syakti Dios nga amok amin ti ar-aralidin. Good evening, kakapsat. Papalin tayo nagtugaw. God's glory revealed in the peacock's feathers. Ni Job was a broken man trying to understand the dealings of God. Ni Job kat naburak nga tao nga pilpilitan na nga maawatan iti
Wagwagas ni Apo Diyos. Diling sa Tagalog, pakikitungo. Na siya atak met, apay ngay nga nagsakita. Kuna na siya atak met, apay ngay nga napukaw amin nga sanikwak. Apay nga natay amin nga anak ko. Apay tabas-bastusan dakti tattao. Napukaw na ti peace of mind na. Di kwan napukaw na ti salunat na. Haan nga maawatan ni Job, ti mapaspasamak, kanya na. Agsangit nga sumungbat ni Apo Diyos. Iti kwan, iti chapter 38, simungbat ti Apo. Ni Job, habang agrigrigat, question na iti aspeto sa pakikitungo ng Diyos, especially, ayan ti rigrigat ni Job. Tingin agrigrigat kung nagyatalong nga gagayem na, ipokrito ka gamin. At iduldulin mo nga basol. Simungbat ni Job, awan palimod, tibiyag ko. Kaan, ada palimod mo. Di kwan simungbatan ni Apo Diyos. God challenges Job, kadagito yung nga sao. Kuna natin Job 40 verse 10. Deck thyself now with majesty and excellency and array thyself with glory and beauty. Yan meaning na, Job, questionan ti panangidalan ko, batuan man ti pagin, itipan na kabalin, dayag, kinpintas. Ti answer na dahi takastoy, ti meaning na, daytoy nga verse, nga insungbat ti Apo, ti meaning na kastoy, imposible para iti tao nga alaan na ti lugar ni Apo Diyos. Imposible. Oray no iti Apo ti amin na kababalin, awan ti tao nga agbalin nga Diyos. Imposible nga alaan ti tao ti lugar ti Diyos. As though God were saying, dati ti magpagana, if you are able to govern, English ko pa, all creation, visible and invisible, with perfect moral justice and sovereign authority, then manifest divine glory and power. Ilocano. No kabaalam nga iturayan ti amin nga parswa, makita man winuhaan nga makita, nga ada iti perpekto nga kinasingpet, hustisya, kinpan nakabalin mo. Sige man nga rod, ipakita man no kayang. Ni Job, pagsalsaludsod, apay agrigrigatak, simungbat ni Apo Diyos. No adapan nakabalin mo, sikaman nga rod. Nya kaya sa uwan, Job, pagtalag ka lang kanya. The implied, ang napapaloob sa tanong, the implied answer is, kayang nga magpakita ti dayag. Job cannot. Awan ti tao nga makabalin. And then indirect na ti attention ni Job, ayan ti payak wenno nya ti feathers ti Ilocano. Dot-dot dagiti peacocks. I-introduce ko man kada kayo data. Nimpakita na jay daytoy iti maysa yakin baba picture enlarged nga picture iti the wings or the tail of the peacock. Job 39:13, the goodly wings. Adalan tayo, the peacock's feathers. Iti kulay, iti peacock, layered. Agpipin nato, agsisinan nga kulay, hanga may sa ti kulay na. The colors are not painted. Haan na naipintura, jay kulay na. Ti kulay iti peacock, agbaliw, depende jay tama iti silaw, winuranyag. Ti awag ti scientist, engineered radiance. At dati lugan, di mo na nga lugan ni Mamyo nga Kora iti. No at da jay ayan ti parkingan, nga awan ti ranyag, violet. Ngam no rumwar kat matamaan ti init, agbalin nga blue. Siya kaya nga kwan. Saan nung inita ako na? Jay timpla ti kulay na.
Daytoy kakabsat hanga natimpla ti kulay na ni Apo Diyos tinangisimpa. Engineered radiance. So nga ingkas jay na, jay ipos na, kat natamaan ti silaw, agduduma ti kulay na. Nya ngay ti lesson na, deklarasyon ti pannakabalin kindayag ni Apo Diyos. Yung statement nga, gavest thou. The declaration of divine sovereignty and the manifestation of God's glory. Agrigrigat ka, Job. Una na. Siyak tinangted, itipintas na, itipika. It's called intelligent design. Kasla nga jay pinpintor nga kwa, artist nga. Talaga jay detalye na biruken na. Daytoy kakabsat, inted ni Apo Diyosen. It did not evolve. Nga nagkapukano iti alutiit, santo nagbalin nga manok, iyek manok, nagbalin mo nga buaya, di ko nagbalinin nga pikak. Haan, it did not evolve. It is not produced. It is given by the one whose eyes behold perfect beauty. Inted, iti Diyos nga iti matana, kitkitaan na, ti perfecto nga pintas. Kat babaan ti pagayatan na, isimpana ti anyaman amin nga napintas. So ako na kini Job, amo maawatan ti pintas na, ti aramid ko, awan ti rumwar nga madikan niya. Uray pangit ti sitwasyon mo, no siyak ti Diyos mo, siyak ti ng parswa, ti amin nga naimbag. Piksaan nyo man, masorsoron ti agtalag kini Apo Diyos. Nalagan pa'y nga dingdinggan nyo tata, not until lumabas kanto ti rigat. Sabalin to, saritaan dita. May kadwa makita tayo ti awan sukat na panunot. The infinite mind. The engineering marvel of the radiance in its wings. Ti pintas iti payak na. Akas agbaliw ti kulay da base ti anggulo iti ranyag. Na aramid laeng iti awan sukat nga laing nga hanga maawatan ti tao. Nag-research siya, ti scientist gayam, handa maawatan, apay agbaliw ti kulay na. Dut-dut mo, kunada. Tata, di inadal ko pa'y, apay ngay, kunada. Ayan ti dut-dut na jay uneg, microscopic ti word da, no matabaan ti ranyag, agduduma kulay na. Naglaing mo jay na marswan. The infinite mind. And then third, haan nga maarakop, the inconceivable wisdom. Haan nga matukod nga sirip. Pakakitaan iti wisdom ni Apo Diyos nga namarswa. Kiniti majesty, kiniti panangituray, iti laing na nga mangiturturay, maipakpakita. So nga ti answer ni Apo Diyos kini Job, nurigat mulaeng ti tapik, kitaem jay pintas, ti bilit nga inaramid ko. No naalas ti biyag mo, kaya na nga pa siya atin. Amen. And we know that all things work together for good. So dahil iti talo nga meaning na intelligent design, infinite mind, and the inconceivable wisdom of the Almighty. Makita in the peacock's feathers. Kuna na ni Job, grig-rigat akayan mo nga. Nakita mo yung peacock. What? Nagpintas ti disenyo. Hamon to pa ingaan mo. Danto ti may isang lesson tayo. Na-strip mo ti ba ng iti yellow. Kayo, hanga ice. Gumataman ti yellow. Niebe. Snow. No, i-microscope mo gang snow. Awan ti snow ngagpadpada. Nagpipintas da kay manuda ngay billions, trillions ti kaduna. Awan agpadpada. Naunay mo tayo. Ket kuna na kini Job na strike mo,
iti banang iti snow. Stop no questionam ti laing ko. Second, the peacock's feathers, an astonishing answer to Job's complaint. Tinakaskas daw nga sungbat ni Apo Diyos ayan ti reklamo ni Job. Ang reklamo nga takas di ngay, Apo ayan mo, apay grigrig ata, ilawlawag mo man kadi. When light becomes color through God's design. No gamin ingkasya na di ipos na, natamaan ti silaw, jay silaw agbalin nga kulay. The power iti purpose ni Apo Diyos. No ni Apo Diyos ng ti detalyado nga atensyon. Kat da jay silaw, the light retracted in the peacock's feathers, reflecting God's glory. Correct kayo? Iti sarming, no matamaan ti silaw, niya awag na, reflect. I-reflect na, ipakita na. No mat iti may sangabanag kat puraw, natamaan ti silaw, deflect, ti awag na, ibarsak na ti silaw. Ti word, refract. Tinamaan ti silaw, inwaras na di unag, rimwar ti kulay. Ti meaning na refract. Nawatan nyo? Reflect, sabali, deflect, refract. No natamaan da jay, nga ti feathers yan. Dot-dot. Jay payak kinipos na, natamaan ti silaw, kanan na jay silaw, in refract na, santo mabuo ti nagpipintas na kulay. Mana ipakpakita na titayag ni Apo Diyos. If God gives detailed attention to the light refracted in a peacock's feathers, haan nakadikaya nga papintasen tinaalas nga kasasaad ni Job. Is he not also sovereign over Job's painful circumstances? Kaya na ni Apo Diyos tananga nga to isuna. So at the purpose na, apay krikrikat ni Job. So imbaga na, dahil iti wings, iti peacock, or ostrich, jay rigat mo at the panggap. May katwa, for God's glory. Akas jay peacock mang pakita ti ranyag. Ti problema when no rigat ti naisalakan at the purpose ni Apo Diyos is glory. Can the creator of the peacock's beauty make all things beautiful in His time? Iti kadinamarswa, iti pintas, iti peacock. Kaya nangaramitin nga napintas, ti amin, iti panawin na. Well, kumagatang kay timang ka, kinalburo, nalsem. Ngamno da jay, mangkaket, napaloon ti kusto nga panawin, napintas. Si kamat timububingan ka, nangasawa ka, naampela nga panawan, ay talaga maluom ka. Yan. So nga dati panawan na ti amin, in His time. God can make all things beautiful in His time. As light is revealed in color through the feathers structure, ni Apo Diyos trabaho iti trials tapno ma-accomplish na ti panggap na for His glory. Ilawlawag ko saan nga nagkaputi AI na ito in pakorek ko lang wordings ko data. Baka kami ibaga, haan, ibagak ka na kayo. Surwan lang i-retain mo man di wordings ko, di pakpakorek ko lang kanyam, di koma, di kuana, hamubaliwan, di ibagbagak ko na. Ibagbagak nato, tapnuhan, agad na, ito, nga, awanan kanya na di panagadal ti gusto. Akas iti silaw, ranyat, tamaan na di dut-dut iti pika. Parwaran ni Apo Diyos tinapintas nga panggap na.
for God's glory. So the peacock's feathers, an astonishing answer to Job's complaint. No itilawag ag balin nga kulay, babaen ti disenyo ni Apo Diyos. Rumwar ti panggap na, rumwar ti dayaw na. So Job, agregregat ka, kitam jay ostrich, kitam jay peacock. Although ostrich yagpada wenno peacock, makitam ti laing ti Diyos nga mangidaldalan, ti amin nga pinarswana, ti nakarkaro din salakan na. Iti maudi, the peacock, a declaration of divine majesty and beauty. Panangi parang warawanya, waragawag, iti pintas ni Apo Diyos. Job 39:13, gave us thou. First, basahin nyo man, kakapsat, palipas na yun. Begin. Kakapsat ni Apo Diyos lang, dagmay sa nga nalaing nga agtisenyo. Dapat jay buy-buyaag, ti National Geographic. Tinagan na jay bilit kat Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Ni Woodpecker. Agbasit ka bilit. Jay payak na ka nagsinang triangle. Nagpaspas ti kasjay na. Binilang da. Natukulan adata. Kastoy mo no, kasjay ka paspas ti panagkasjay na. To sa pananto pala tuktukan jay nakatangtangken nga kayo. Kasladyak hamar. Pamayan na. Hamo maburak jay ulo na. Tatada jay sipit na. Nga nag-lipstick. Jay sipit na. Natibtib kar ngam jay kayo. Tata pagagsiitan nandi jay kayo nga abutan na, nga pagdulinan na. Inadal da jay pigsa ti panang impact na. Kaslakag martilyo. May mga nanano, di ulo na. Dagiti scientist ipagada. Nag-evolve datoy. Nyama dagiti nga scientist na nagtatapod da. Diyay Diyos nga namarswa, tinalaing. Amen. God is the sole intelligent designer. At dapat diyay nabuyak ko na nati kapintas ti bagiti tao. Datay nga no makiktot ka kunang kagreak diyay bagi. Inadal da diyay kapaspas iti respondi iti signal or impulse diyay unag. Nagpaspas. Naglaing napaspas may nganti kapapaspasat nga computer kunada. Nalaing ti Diyos nga namarswa. The sole intelligent designer. Pagyamanak jerigat nga imay iti biyag, tanong iti Job, nasangit kanya. Pati di jay panagnato ti itudo, nga mapanjay ulap, kin pangibagsakan na. Kasano nga ngumato jay tanong, tamaan gayam iti init, kat ag-evaporate na, agbalinda nga clouds, wino saan, susupen di jay ulap. Nangibaga nga susupen da jay tanong. The intelligent designer gave us thou the goodly wings. Ni Apo Diyos lang, God alone sustains and governs all creation. Ni Apo Diyos lang iti mangiturturay, kin akintingel, ti makita kin saan nga makita. Uri di alalya babalasan. Dagiti kapre di tano adaman niya. Haanda nga ngatong iti Diyos. Dagiti sa iro nga makita ni Apo Diyos amin akin kontrol kadakwata. And then third, God alone is the source of majesty, excellence, glory, and beauty. Basahan tayo man, Job 40, verse 10. Dito man, no kaya yun lang. Job 40, verse 10. Amamin tayo, read it carefully. Begin.
Dati kanta nga di, itatype ko data, deck thyself. Deck the house with balls of jolly, palalalala, kung kunak mo ito. Nga mo dito yung hautet ko, kung kunak. Liw-liwagan, rabang tatay pa. Deck thyself, but to a man ti baging. Iti dayag, panakabalin, gloria, kinpintas. Nga dahi ka nga upat. Nga po Diyos lang paggapuan na. Majesty means sovereign authority. Siya ti akin control ti amin. Amo yun o mano, iti igus nga adat ka, kakapsan. Diyakan mo na mano. Mano nga iti darat jay baybay, amo tayo. Jay, adati kabuy-buya laen. Dahito yung DJ bulong. Sinerlat ti computer, jay bulong. Kunana. Inpakita na kaslamakin ang agungunay da. Na. Kasla ada urnos na. Dagtayak. Tos yagtayak na digay, susot iti init. Parwaran na ti oxygen, umangas iti carbon dioxide. Santo patubwan na, mangtad ti angin, angas kanya tayo. Sanan to alan jay rugit. Naglaying matipan nakaparswan, ti bawat bulong. Nukit kitam ka bulong. Ngam naglaing dyan ang aramid. Tiawag na rajay, sovereign authority. Awan tihaan nga amo ni Apo Diyos. Manong itigas niya da jay may isang angilaw. Hantay amaw, ngam amo amin ni Apo Diyos. Dapay di jay, dangilaw kami. Dapay di jay, in microscope da. Manok, diya ka mo no 1,000 times. Jay bacteria, at dati duwa nga gear na, jay ulo na, nagrikrikos. Sanan to ka nun, jay kaya na. Na, haan nga makita ti mata, ngam pinarso ni Apo Diyos kaslatang kay. Sovereign authority. Excellency. No one can bear the glory required to rule over all created things, both visible and invisible. Only God can. Ang nakabalin, awan ti makabael, nga mangituray ti amin nga naparswa. Makita man wino saan awan ni Apo Diyos laeng. Pasantay man, dahito. Kasla dahito iti bagbaga ti Apo. Begin. Job, kayan ka di nga balayan iti dayak nga kidkid dawen ti amin nga naparswa tapno makayanam. Ay na may sapay la anak mo nagsakit ulo mo. Sa ano ngay nga tanulimaan na mo, didinanog na pa'y amin. Manmano kay pa'y jay balay nagkulon. At dapat siya awan anak na nagkululat na. Kasano nga no, datingwan mo, 5. Kasano kalaying ni Apo Diyos, amin na pinarswa. Kung pati igas nga gungunay, world. Pati stars mo na amin. Pati kararag ti amin nga gigitan, world. Amuna amin. Ti nakakaskas daaw, isunalaan ti makaarami. Awan sa bali. Kasta iti Diyos nga nangisalakan kanya tayo. Na minsan, naibitin isuna, jay cross ti Kalbaryo. Kat ijay cross nagriyaw isuna, iti pukaw iti ayat. Tapno isalakan na, dagiti isalakan na. Majesty, excellency, glory. Haan nga masukat nga walang sukat na kadakilaan, greatness. Indescribable grandeur. Ti indescribable, haan nga mailawlawag, ti sao. No words could describe, jay pintas na.
beyond the comprehension, lagpas sa kaalaman ng lahat ng sanlilikha. Han nga makita, wenno makita. Only God possesses glory. And then, beauty. The meaning na ti beauty, preachers, the meaning ti beauty, halangan na laing ni Apo Diyos nga mangituray. Holy ti panangituray na. Nasantuan ti panangituray na. Kaya nasawen, awan ti umay ti biyag ti insalakan na, nga haan na kaya nga pasya atin. Perfection and harmony of divine holiness and rule. God's government is not only powerful, but perfectly glorious and righteous. Kakabsat, the peacock's feathers. Panangipakita, idayag ni Apo Diyos. Answer ni Apo Diyos. No malawagan, iti dot-dot, ti peacock rumwar, ti kulay. Panangiparangaran, iti laing kinpintas, ti Diyos anamarso. He is the sole intelligent designer. He is the governor and sustainer of all creation. He alone is the source of majesty, excellence, glory, and beauty. The conclusion na kakabsat, God is all-powerful. Job, limitado ka ngam sa anak nga limitado. And God's people say, di patiksaam ti prayer life mo. There are things we don't understand. Kaslatat pa ni Joshua na aksidente, awan driver. Mapanpanunod ko pa lang, nabanug ako. Nga nga tatiplano ni Apo Diyos dito. So, na-discover ni Brother Arseng, na-discover mo ni Jonathan. Santo no na imbagton ni Joshua, nasingpad ton isuna. Okay din, when nabuntog ton ngagpatpataray. Apay, hanga makakambyo ngayon sigila. Ni Job agrigrigat, ngam ni Apo Diyos saan nga limitado. Second, awan sukat nga laing. If Job cannot explain the intricacies of a peacock's feathers, he cannot presume to question God's governance. No ni Job han na mailawlawag, iti ka komplikado, iti pintas, iti peacock. Han na mabalin nga ipagarot, nga questionaran, ti panangituray ni Apo Diyos. Uray agrigat tayo, nalaing lata ti Diyos tayo. Amen. Italat tayo. Third, sovereign rule. Hanga makikigtot ni Apo Diyos. Ay natulid ni Joshua. Ay awan driver mo. Ay naluki ka. Ay nagsakit ka. Awan kasegit. Awan ti ay kinapo Diyos. Amuna amin. If God gives beauty to the peacock, can He not also use Job's troubles for His glory? No ni Apo Diyos ng third, iti pintas ayan ti peacock or ostrich or peacock man. Hanakadi kaya nga usaran ti rigat ni Job para iti pakaidayawan iti Apo. Well, so nga rigat mo, handa ka kumaiya tayo ti Apo, no diket, mas iyasidag na ka kin Apo Diyos. Amen. Na nagkararag ka, no hanga na ited kumadya daw dawatan, ipaimam ti Apo. Daytoy iti exhortation na as we close. Basain tayo man, basain nyo man, at panaganad na. All together, begin. Soboro ta kini Apo Diyos, uray haan ko nga maawatan. Agbasa ak Bible ko, hindi kas, tayo panawin nga marikata na kay. Makulkul jay utek ko. Dapat diyan,
Pangalaan ay ang ata apo ti pagbayad ti kuryente. Pangalaan ay ang ata apo pagbayad ti para dito'y hanga na trabaho, pero paganagan para ti building. Manglukat kay man apo Diyos. Kumaawatan. Tatagbasak Bible ko. Nadagsen dini pusok. Ngam pilitek nga ingagbasak. Hanga mabalin apo nga daytoy rinak ti masurot. Ti saon nalatak isusurutek. Di ko nagre-ring jay phone. Tapos sungsong batan ta nasaki nga rudnakan ko. Jay gayam tumaw-tawag. Jay agisuro kami, ayan ti eskwelaan ako sinong batan. Nabulanan ako patawagan manan. Nagado ti miss calls ko nga nagado nga number. Ang mo, niya tawagak ki jay. Sikaman apo ti nang patawag manan. Di ba nadating mawag, isuna. At least addaman laeng pangalan. Then naka-receive ti Ma'am Cora. Tingnan nyo lang. Ma'am Cora ko na Daddy, masapul datarwangan di talikod, sukatanan. Napig sa pamati na. Kapwartam, unak kuma. Sukatan tayo, tano, agla-live tayo, makita di kurtina. Masapul dahi ta, sliding mat kuman. Hindi ko na lang. Pangalaan nga. Sangit ko lati apon So inadal ko iti Book of Job. So iti scripture reading ko. Da nag-text. Kunanaket Lord ibaga man lang kadingam dayaw king ka. Han nga tapno mangala iti reward no tiket ma-encourage iti members. Kararag ko habang ag-privilege. Nag-text J agent iti Sun Life. Kunana sir, kada kwartam dito'y Sun Life. Nya kayat mo nga aramiden. Dajay ko pang retirement ko ang mga isodakken. Napana jay Sun Life. Irwar mo di kastoy nga amount. Warbo dayta, then kinasaok ni Ma'am Cora, irugitan diyan, para iti arwangan ti balay ti apo. Ti kararag ko apo talyawan na, dila. Talyawan na ka. Una, ang kamanan, talyawan na. Ni apo Diyos manglukat nga iti paraan. Kasanon nga iti future mo, no inalam di kwartan, Pastor. I know who holds tomorrow. And I know who holds my hand. Hanga jay kwarta, ti mangted kanyak ti security. Jay Diyos nga akin tingel ti masakbayan. Hanyo imutan ti apo. Tanag ka po amin kanya na. I will obey God until it makes sense. Or even if it doesn't make sense. Kadaw yan gawin nga thinking. Apay ko mamangted agree ka ta. Karkaron ka mangted taamong nga nalaing ti apo. Second, pasaan tayo man. Begin. No among nga ni apo Diyos kat sovereign, kontrolado na. Di agnaed ka ayan ti control na. I will rest in God's control. And I know it will be okay. Jay dot kinpayak iti ostrich kinpika. Awan sirib na, inikan na iti pintas. Inikan nan to pa'y attention, datay tulaki din. Hanga mabalin nga nadingdinggan ti kararat, iti anak na nga naburak. Amo na amin dat, sorog na sinumbatan na ni Job. Hanga mabalin ibaga nga, apay, kasi apa, awan to daw, awan, agguri-gur di manok kao, kung kunam, nagmamalas ti biyag ko, ti baptisak, kung kunam. No di kat usarem, jay kuntaway nga mamamom ti apo. Third, piksahan tayo man. Basahan tayo. Kamamin tayo, begin. Nothing
awan ti umay ti dalan tayo nga haan nga in palubos iti pagayatan ti Diyos Ama. Hanga nagapu kanya na jerigat, ngam amuna nga umay, the mere fact nga amuna, adan plano na. Amuna iti umiso nga pagdalanan ti tunggal maysa. Amuna. Just like the ostrich or the peacock's wings, a declaration of beauty and a declaration of majesty and sovereignty of God. Majesty, iso na lang akin control. Excellency, iso na lang ti man nakabalin, at apan nakabalin na. Glory, iso na lang iti sirib na, nga awan kapadpada na. Beauty, nalintag, ti panangidalan na. Man nakabalin, iti amin ni Apo Diyos. Limitado tayo, ng ti Diyos saan. Awan sukat ti sirib na. Han mo babalin questionan ti panangidalan na. Ag-submit tayo lang. Sovereign rule. No kaya na ngay kanti atensyon, dagitoy nga parswa. At damat atensyon na para kanya. So I will obey God until it makes sense, or even if it doesn't make sense. If you know that God is sovereign, then rest in His control. Because nothing will ever come our way that is not allowed by our Father's sovereign will. And all God's people say, Tisaludsod, how much do you know your God? Kada gito'y mas kasaba, nalakangay pukaw na to'y. Sabalin to no pagnaan nyo. Iti inala ti Apo ni Nixon. At idugan ti 30 minutes nga turog ko. Tinal daw. Ti dawat ko ti Apo, kunak Lord, bisitaan na mamat ti turog. Puri a pagbitlaan, Lord. Pagbitlaan. Maiina na man basit. Talaga madi. Nalagip ko di word dito yung Bible, thou holdest mine eyes waking. Katag tugawa kag kararaga. Apanak agpailot. Nagpailot. Katanda di tangkan dito ko. Datin mawag. Manan, sung bata man. Kunak. No choice, may loudspeaker ko ta. Ang kumay kasi tayo ilutin na nga ron. Nangagnimanang di kadagsan ti sitwasyon. Pati di unsafe ko na na. Pastor, man na nga asi ti Apo ko na kapit. Uwan man na, kuna mo ilan na. Okay. So nga, tulungan nga makaangas man ti ulok. Ala, Pastor, gananos ka. Nagrikat. Yaksisin na runo nga pasama. No mapadasan nyo ti kasjay na sitwasyon, agbaliw ti panakaamong ti saudyan. Baliw. So nga nalaing ti Apo nga mangipadalan. Ti amin nga pasabak iti biyak, tapno ipakita na His glory. Iso na lang ti mapadayawan. Basic question, kumusta ti prayer life mo? Ti prayer life mo, thank you Apo iti makan, amen. Kuna, at danto ti panawin, awan paggatang mo makan. Tinto kararag mo Apo, mga na mamut. Kunam to. Danto jay panawin, nga iti sidaem, hamunto nga kayat. Kanayon, Pastor, bako na. Sabalin to, ti kargana, ti prayer mo. Jay awanton mangidasar. Sabalin to. Ado, itihaan mo pa'y maawatan tatta. Nga iti nalaing nga mangipakawat. Kuna na iti nalaing nga scholar. May isa nga kalalaingan nga mangisuro. Rigat iti biyag. Tapno makita no intact ti pamatim winuhaan. It is what your faith can survive. Kakabsat kita nyo man jay pintas, iti dot-dot na. Intintor ka ni Michelangelo natan.
Wino sino nalaing nga mang pinto. Igore ka tamaan man ti sila ta kulay-kulaya man ti krayula kung kunam. Laing ti Diyos data. Tapno iti dayaw, kukwa na kat makitan nga kasapulam ni Apo Diyos. Kumusta giving mo? Bible reading, a prayer, Bible reading, giving, soul winning, kin iti involvement mo ti ministry. Nagsimple nga saludsod, parabor ti biyag mo dagita. The question, how much do you know your God? Sapay ko mati prayer, Lord, kayak ka nga maamam mo. To daman dagiti basbasol niya, kitultulin ti basol. Ti amuda kat matarayan da ni Apo Diyos. Urayon. No agdingding nagkaurayon. Haan nga maturog ti Apo. Iso nga amamuam ti Diyos nga nangayan kinangisalakan king. Tumadar tayo, let's pray. Ikamang tay amin nga rigat, pagdaldalanan, nyaman ti pagpagnaam iti biyag, nalalaing iti Apo. Amami kin Diyos mi. Thank you, Lord, iti Job 39:13. The ostrich, inadal mi oray peacock, may this be the ostrich or the peacock? Haan nga jay bilit iti tapik no tiket, jay laing mo nga ng parswa kadakwada. May this be the ostrich or the peacock? Hindi po ang mga ibon ang object, kundi ang kayo po, ang inyong talino, ang inyong kaluwalhatian, ang inyong kadakilaan. Upang kami ay magpasakop sa inyong katalinuhan. Sa amin po na mga taong limitado, hindi namin mawari kung minsan, kadalasan, Panginoon, hindi po namin nauunawaan ang mga nangyayari sa amin. And chances are, we begin to doubt, mangrugi kami nga agdudwa, mangrugi kami nga agbuteng, mangrugi kami nga agsaludsod, mangrugi kami nga agdanag tinapalalo, no daduma agunget kampayen. Lord, han nakamkuma nga tubngaren iti pungtot mo, no diket isuro na kami babaen ti kaasin. Kaanyan ta nagkakapsot kami, kinado ti banag nga hanmi nga maawatan iti biyan. Tumawdawat kami ti adu, nga kaasin, Lord, kadagiti adu nga paglablabasan iti biyan. Mas maamam mo ta kapay ko. Dagito'y nga rigat iyasidag na kami king ka. Dagiti pasamak iti biyag nga haan mi pulos nga maawatan ikamang mi king ka. Patibkerem ti prayer life mi. Both the public and private means of grace. Patibkerem ti scripture reading mi. Patibkerem ti ministry mi. Patibkerem ti evangelism mi. Patibkerem iti giving mi. Patibkerem dagiti ministries that spirit-based gifts nga i-apply mi man iti biyak. Lord, aduman dagiti ba naghami maawatan. Usaran ti kinakapoy mi. Gamitin mo ang aming kahinaan upang ikaw ang maging malakas. Gamitin mo ang aming kabubuhan upang ikaw ang maging matalino. Gamitin mo ang aming kawalan upang ikaw ang aming kasapatan. Sa lahat, Panginoon, sa hirap man o kaginhawaan at bighati, tulungan mo kaming lumakad na may kaalaman sa inyong kalooban at sa aming pagpapasakop sa inyong salita at kalooban. Suruan na kami, Apo. Nagsangit ka na kayo, uray nagrikat di kasasaan. Tahaan ka nga mabalin, nga agkamali nga Diyos. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Nyaman ti dadagsin ama ti anak mo tatanga rabii. Maawatan man winuhaan. Ikamang miman kada kayo. Babaen ti panagkararag.
amok no kasano, hangko mo no kasano ka nga nakisaong amok nga hangag subli iti saom nga nga nagapuanan. Iti panggap mo. Mangteda man ti pagbiit nga panagkararan mo. In Jesus' name. Amen. Any part iti apo ket at dangay iti pan nakisauna king ka, babaen ti sauna. Ikamang mo, mabalin nga awan problemam tata. Ngam ti kararag mo, apo, patip ka rin na. Patip ka rin na. Tahamong orda mo niya ti umay. Ayatin nga kakapsat, numalpas kayon tumamot kag kararag. Pakilaglagip yung mamot to pastor yun, dita prayers yun kami. Young people, pabigsain nyo di prayer life yun. Strengthen your prayer life. Because you'll never know what's gonna come. Amami kin Diyos mi, we thank you, Lord, for your grace iti to the preaching of your word. Idawat mi iti adu nga kaasi naman. Please be merciful. Ti amin ngayong kararag mi sa batan na kami, just like Job. Tulungan na kami nga mas maamamuda ka pa. Iti naununag pa, kin espesyal, nga paraan through your word. Indisyon iti offerings nga alaan mi, and let this be used for your glory. In Jesus' name. Piksahan nyo man. Tumader tayo and let's sing. Let us sing our final song. And then, closing song. Before we give, Reggie, pakata tayo. Okay. Tikantaan tayo.